makausap pa maayong buntag sa may gabi istanan. So nining taknas kabuntagon o kagabion kay balik-balik ug kabuntagon. Ato ta sa atong prayer meeting, no? Mo ni ang muo nato iya sa atong pagkamatinud-anon des Ginoo. Karong atak na i-share na ko sa inyo ha before tamato sa mga pag-ampo mo share sa ko sa inyo og pulong sa Ginoo, no? Ang pulong sa Ginoo nga atong makaplagan dinhi sa Book of Hebrews Hebreano, no? 12:14 John 15:2. Ingon diri sa John 15:2, no? Ang ato ding topic karon is about kaning bear much fruit, no? Or bearing fruit. $15 Salamat kayo. So, dina sa Book of John chapter 15 verse 2, mayong gabi ide sa inyong tanan. Kaniya karon pamalandong, saksi usab sa pulong sa Ginoo. So, ang pulong niya din sa John 15:2, every branch in me that beareth not fruit, he take it away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Okay. Ang pulong niya sa atong pamalandungan karon, usa kini ka pagpamatuod sa tao nga kaning tawag ani kining mamunga, no? Ang punuan nga way bunga ug punuan nga nagbunga. Ang giingon diri, ang matag sanga nga dinhi kanako nga nagdala og prutas wala mamunga, iyang isalibay. Ug unsa katong sanga nga naghatag og bunga, iya katong pulungan aron maghatag og daghang bunga. So, atong isgutan karon kining gitawag og trim or pagpulong. Ang usa ka tanom, kung dili siya mapulungan, dili maayo ang iyang pagtubo. Kung tanawon niya kanang trim, i-trim nimo ang flowers, bulak. Kinanglan pag i-trim nimo ang bulak, kinanglan matrim yun nimo siya insakto, kay inig tubo niya maayo ang iyang pagtubo ug tupong kini. Mausab ka na sa kung kape unsa ang itanom nato, kanang kape, kung magtanom kag kape kung puro na salingsing, dili nimo pangidton ang salingsing. Ang may tabo niya to ang kaning maong ang iyahang bunga, ang iyahang sustansya dili na mo adto dito sa bunga kung dili diri sa salingsing. Mo na nga kinanglan siya nga kuhaon ang iyahang salingsing, pulungan, no? Kanang pulungan siya, i-forget siya, kanang i-purge siya, pulungan. Kuna sa laing pinulungan nga kanang giingon nila nga pulungan kanang kuanon ba? Kanang i-train. Trainingon ka para makakaton ka ug unsa ang imong himuon. Ang matag bunga nga wala magdala og ang matag punuan o sanga nga wala magdala og bunga, iya kining pagaputlon ug kini isalibay ngadto sa kalayo.
Ingon ana po ang kinabuhi, kung dili kita mo kuan og bunga, kung wala day bunga sa ato ang pagkinabuhi, walay bunga sa atong pagpaningkamot, ang mahitabo isalibay ngadto sa kalayo. Ang mga buhat nato dinhi sa kalibutan nga way kapuslanan, dili magmabungahon, walay pulos. So diya sa dubangan sa Ginoo, iya nang pulungon. No? Pulungon na niya, iya nang pamutlon. Muna nga kining tulo karon ay tabo dun sa atong ato, katuning pagbagyo, na giuyog siya atong bagyo. Itong bagyo nga, itong niaging bagyo, kusog kaya ng muna natarog na diha. Nanang titulo daan. Muna nga kinanglan yun nato din ang ilisan yun na nato sin. So muna nga, I hope nga tabangan yun ta sa atong mission diri sa atong ministry din nga. Ila po tang tabangan din sa ato ang kuwan. Kaya manggay, no, salig ko sa ilaha. Wala ta magsalig o kwarta, pero nagsalig ta nga tagaan tag simbahan. Mura man na, wala na ta kinanglan pa og suportahan pa ta. Ang importante nga makatukod og simbahan. Di na ta magununag suportahan. Importante, naay mutabang mutukod aning simbahan mo na ato. Suporta, way problema. Maningkamo ta. Mabuhi ta tungod sa panalangin sa Ginoo. Nga to alang nga naay mo panalangin nga mohatag sa ato diri og simbahan. Oro na, no? So importante lang nga magmabungahon kita. Magmabungahon kita kanunay kay kung dili ta magmabungahon, ulaw pod kayo nga ngay tag simbahan man dili ta magbabungahon, dili ta mag-fruitful kay nga Kristohanon. Importante fruitful ta sa atong pagpangalagad na atay bunga, no? Ako ato namang may hap pa man ato atong bunga pila, pero kinahanglan nga dili lang ako ang mamunga, kay kung ako ang punuan, siyempre okay, ako ang gingon ta nga inyong pastor, bunga ta mo. Importante po nga dili lang ako permente itanaw nga bunga, kung dili kamo na sad. Muna karon Sunday nay magwali, muna siya ang paagi nga bunga sa ilang pagpaningkamot, sa ilang pagministry na ay magwali. So muna nga kanang magbabungahon nga Kristohanon, kinahanglan din na siya nga pulungan. Ang pagpulong sa ato di lalim. Unang pagpulong sa ato, isip ka na nagtubo, tas pagpangalagad nagbabungahon ta. Ining prayer meeting, usa ni siya kapaagi nga pulong sa ato. Ay nga no, daghan sa ato karon nga gitake for granted ang prayer meeting. Wala nila tagaig pagtagad ang prayer meeting. Pero may problema, magpaampo. Naay mga panginahanglan magpaampo, pero pangutana, mura bitaw anang istorya nga gusto ka na maka-income. Pero kung saan man imong pagka-income, kung dili man gani ka mo apilar sa online, kailangan mo apil ka sa online para nga maka-avail ka sa business. Pero kung ang imuhang pamaagi na lang paampo ka, pero sa mga importante nga mga bahin para sa mga pag-ampo karon para sa atong prayer meeting, wala may manungha. Kay ngano man unsa may problema? Something wrong. Tungod kay kinahanglan gyud ang Kristohanon magpapulong ta. Kay kung dili ta mapulungan sa atong pagpangalagad, muna gingon ka dili ko duhan lang gyapon. Ang uban siguro bisan karon, ang uban wa pa nakaila sa simbahan kung unsay ngalan sa atong simbahan dun. Una nga, wa pa manggani siguro makaila sa simbahan ano to ato pong ikabisado ang simbahan. Ikabisado po nato ang Ginoo. Kay kung wa na to mailhi ang simbahan, mut pasabot na to mailhi ang buluhaton nato as mga Kristohanon. Prayer meeting, kaning gitawag prayer meeting,
mag-meeting, magtigom, pinagi sa pag-ampo. Kanang pag-ampo, tinigom nga pag-ampo, di lang tamo adto mo ampo, mo prayer meeting lang tag natay problema. Mo apil tag prayer meeting tungod kay kini, obligasyon nato, responsibilidad nato. Dili nato himuon ni nga para lang sa atong kaugalingon, para lang sa huna-huna nato sa uban nga pakita nato nga nag-apil ta. Atong ipakita nga ni-apil ta diya sa Ginoo, dili sa atong kaugalingon. Mo-apil ta sa prayer meeting, dili mo pasabot nga mag-apil tag prayer meeting nga kana bitang una-una nimo bisag way ulan. Kung nay ulan, nanay rason. Ingon na dayon. Wa may ka-apil og prayer meeting kay nagulan. Ug wa po'y ulan, napilaing rason. Wa may ka-apil og meeting kay kapoy. No? Ang Kristohanon, dili diabetes ang sakit. Alibitis. Munang mga Kristohanon nga wala pa napulungi, puro alibay. Muna nga kinanglan nga ato ng pulungon ng pagka-alibitis nato. E kining pagka-alibitis nato ng pagkatao, puro alibay, ang mahitabo niya na kabakakan, liar. So may ingon sa bata pa, liar go to hell. Ang bakakon adto sa impyerno. Bisag unsa pay atong irason, kung ang rason nato para lang maka-escape ta niini, dili siya valid, dili valid nga reason ngano nga di ka mo-appeal. Mo nang ingon nga ayaw commit aron di ka kasala. Pero this is our commitment na Kristohanon ta. Unsay programa sa Kristohanon ato gid ni siyang sundon. Kay kung dili nato ni siya sundon, mahimo lang nga ang tanang butang kakawangan lamang sa atoa. Walay pulos. Tungod kay kung atong tagaag pulos ang atong kinabuhi, precious ta diya sa tubangan sa Ginoo. Ipakita nato ang atong pagka-precious sa tubangan sa Ginoo, ug ipakita usab nato sa Ginoo nga siya bililon sa atoa. Once nga atong ipakita kini, ang Ginoo maymaya mahimot sa atoa ug ubanan ta niya sa tanan natong mga pagkinanglan. Amen. Una nagpasalamat ko sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nag-uban gyud. Wala gyud siya nabiya. Bisan ingon pa sa istorya, na bisan gibiyaan ka, pero wa ka biyais Ginoo. Bisan wala ang uban ni apil sa prayer meeting, pero ang Ginoo niya sa prayer meeting. Bisan tuod nga ang uban wala magampo, pero ang Ginoo nag-uban sa imong mga pagampo. O na himuon nato kanunay kining pagampo, tungod kay kining pagampo is a vital breath of a Christian. Mao ni ang gininhawa sa Kristohanon. Mao na kung doon na kay problema, inyaw man wala na kay ampo-ampo, igsoon, ayaw pagdahong nga dili ka maluya. Nya madala na dayon ka sa mga tao, madala na dayon ka sa ubang mga pastor dito, kung sa ilang kuan, hantod nga magunaw na ka, naluya na ka, wala na ang imong loyalty sa imong pastor. Unang ayaw gyud pagpawala sa pagampo. Unya ayaw pud pag-deny mo yung ka. Bisag wa ko nakaadtog kuan kay wa ko kaampo sa simbahan pero nakaampo mo ko sa balay. That is not di na valid. Ang valid nga giingon dito, dili nato undangon ang panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay kita kay ang Dios hapit na mo balik. Kining atong pagtigom kaysa may imong dasigon dito sa imong balay. Sa imong balay, ikaw ra dito isa, kaysa may mudasig nimo, kaysa may imong dasigon atong balay nimo nga mingaw kayo. Ang imong pamilya dili nimo madasig. Unsa naman ang imong tulubagon sa Ginoo? Kinanglan nga imong yung himuon nga muduol gyud ta sa Ginoo. Kini ganing ato ang gihimo. Pila ra man gud kaadlaw sa Ginoo? Domingo ug Miyerkules, mora gyud na sa Ginoo. Ya, ang Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado, ato. Kining Miyerkules ug ang Domingo, ato po ning ihatag sa Ginoo. Kaya ang uban, nag-observe sila sa ilang giingon nga sa adlaw ng pagpahulay. Observe po ta sa atong adlaw gigsisimba. Kay kita dili man lang ta kaingon mo pahulay, magsimba gyud ta, no?
Magsimba ta sa atong buhi nga Dios. Muna nga atong pagsimba, kining pagsimba sa Domingo mao ni nga ang ikaw naminaw kas Ginoo. Ug abot sa Miyerkules, ang Ginoo na po'y maminaw nimo. Pero dili man daw compulsory kay adi naman kinahanglan nga ang Ginoo maminaw pa dito sa tigumanan. Pwede ra man na dito sa mong balay. Pero mao lagi ang giingon dito nga ayaw ninyo undangan panagtigom o pag dinasigay kamo kay ang Ginoo hapit na mo balik. Magdinasigay ta ba? Muna nga balik na punta sa atong cell grouping. Ato na putong i-exercise nga asa nga balay mo ato ta dito, magtigom ta dito para nga makuha nato ang ato ang pagdasig, magdinasigay. No mo na atong pagahimuon. I hope nga mahimo nato ni nga magdinasigay ta ang usag-usa ug labaw sa tanan makahatag kitag maka-contribute kita nga maka-share usab kitag pulong ato sa uban. Saan man nato? Kinahanglan himuon nato ang atong mga pag-ampo. Karong kaknaig igsoon. So ato ta sa atong mga pag-ampo. Una, atong iampo padayon kining atong nasod sa Pilipinas. Ang atong presidente sa Pilipinas si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang iyahang pagdumala dinhi daghang mga critics, daghang mga oposisyon apan ang Ginoo mogamit sa iyaha sa tanan pang mga kalambuan, sa tanan pang mga buluhaton nga kanang gitras sa iyaha diri sa Pilipinas para sa mga Pilipino. Ato sang iampo kining vaccine, no? Unsa man ning mga klaseng mga vaccine. I hope nga kining vaccine nga gigamit magamit ni para usab sa kasiguruhan sa mga tao. Di na po nato kalimtan ang Ginoo kay ang Ginoo mo'y labaw natong kadlukan, no? Kung madlok man tani ana, nya wa ta madlok magbuhat og dautan, madlok tag COVID pero sige tagbuhat og daytan pero wa ta madlok sa Ginoo. Dapat diay sa katao kinahanglan madlok sa Ginoo. Kini mga protokol nga kuan karon nga sa gobyerno ato nang sundon kay unsa gibugkos dito sa langit gibugkos usab sa yuta. Sundon nato. Pero dili mo pasabot nga dili nato kalimtan natong Ginoo. Ato yung ano nang Ginoo ani. Iampo nato nga ang tanan mga Kristohanon kanang kanunay sila nga ligon ang pagpangalagad kung iampo na kunya ato sang iampo ang ato ang presidente sa AFCP Pastor Dave Ramos atong i-pray kung unsa man ang mga ilang matabang sa ato akaron ug labaw sa tanan nagampo ko nga ma-provide gyud ang patukod ng simbahan diri. So muna akong mga pag-ampo nga ang Dios magapanalangin natong tanan, magauban sa atoa ug padayon ang iyahang pag-uban kanato sa tanan natong mga pagkinahanglan. Pasalamat ta sa Ginoo tungod kay naa siya nag-uban nato, naa siya kanunay nga dili gyud mo biya nato. Ato nang iampo niya, ato pong iampo ang atong mga Bible study sa mga Lastra family, atong i-pray, Campus family, atong i-pray nga ang Ginoo mo'y magapadayon sa pagdasig kanila sa mga buluhaton, sa mga diri sa Kapitok family, o diri sa dapita kani mga pamilya dinhi, itong iampo ning diri nga pamilya tanan diri sa ato sa Purok Tribi atong iampo. Ang Diyos magapanalangin magdasig kanila. Nya ila ni dito po ila titing lapil sinon ito pong i-pray dito ang Ginoo may magpadayon sa hikap sa ilaha nya daghan pang mga kalag dinhi nga wala pa pod madasig kinahanglan sila nga ato ang ampuan nga mauban nato sa mga pagsimba unya ato sang iyampo ang ato ang church lot church building ang Ginoo mag-provide. Yan labaw sa tanan ato sang iampo ang tanang kasimbahanan. Ya ato sang iampo ang mga personal prayer request nato karon. So ato na nang dungan no. So ang atong prayer request sa mga prayer request ni mo pag admit na to ugma nga ang Ginoo magauban sa to ang maka-start ta. Then ang ako ang pag CS pod nga ang Ginoo ang mga uban sa toa katagan kog maing lawas uban sa
ang Baby Amber din ang Ginoo pod ang maga kuan kanang gamiton ang ang doktor, gamiton ang mga kuan panalanginan sa Ginoo ang doktor, panalanginan po sa Ginoo ang mga gamit nga gamiton para sa akong operasyon sa CS. Sige. Ito nang iampo, no? Ikaw, kay sa payampuan nimo. Sa may mong paampuan. Kanang imong pagpanganak mo, no? Ito nang i-pray. Ang mag-good health, ang palawas sa mga bata, kagarid, kang Kathleen. Ito nang iampo. Usab, pampo po ko ninyo. Ang Ginoo may magpadayon sa paggamit sa kuha sa ministry dinhi nga gisangon nga kita nga pamilya tabangan ta ubanan tas Ginoo dinhi nga pakusgon niya ni nga ministry nga daghan pa ang makauban nato Dios gingirian sa pagsimba. O siguro ang atong mga pag-ampo karon na ang Ginoo bisan sa tibok natong mga kauban ng pamilya at atong membro sa membro mga kaubanan nato ito silang ipag-iampo. So, magdungan ta sa pag-ampo. Kanimo balaan og dalaygo na Dios, nining taknaa karon sa kagabion, ani ang kaulinuon nagaduol kanimo, diya sa grasya sa imong trono. Pasaylo ako sa magkapakyasan, kalapasan nga nahimo diya sa imong tubangan Ginoo. Nining nga takna Lord nagapadayon ko sa pag-ampo sa amo ang presidente sa Pilipinas, si Presidente Rodrigo Rua Duterte. Ginoong Dios ako nagampo nga ikaw magamit siya sa mga tahas nga magihatag sa iya. Liguna siya Ginoo. Aron Ginoong Dios mapabarog bisan pa man ang mao nga dinhi sa mga kuan diri sa Pilipinas. Ang kining COVID-19 vaccine kung nag-ampo nga tagay effectiveness kining maipimong epektibo kini alang sa mga Pilipino. Kung nag-ampo sad ko Lord bisan pa man sa among Ginoong church lot o church building ako nag-ampo nag-pray ko nga unta Lord tagaan og pabor ang San Francisco Evangelical Free Church tabangan og pabor nimo Ginoo kay ang among ministry ang amo lang Ginoo nga maningkamot mi sa amo ang pagpanginabuhi pan Lord nag-ampo sad ko nga bisan sa among pagpaningkamot kanang tagay pud mi Ginoo og simbahan nga among balay tigumanan Ginoo para pod makomfort ang among pagsimba diha kanimo. Ginoo mo na akong pag-ampo ug labaw sa tanan nag-ampo sad ko sa among mga Bible study kala ni Lastra family, Campus family, Kapitok family o Pilapil family. Ug sa tanan pa Ginoo nga mga Bible study dinhi nga mga prospect nga Bible study dinhi dapita sa Purok Pribi ako nag-ampo nga makaabot ko Ginoo dito makaabot mi dito Ginoo nga lugar balay para amo Ginoong mahimuan og Bible study. Ginoo salamat gid kay Lord sa imong kaayo Ginoo. As kanang gitawag og extreme evangelism. Kahimo pod mi. Plastar mi Ginoo. Ginoo Dios. I-plastar kami Ginoo. Nag-ampo sad ko sa mga membro sa San Francisco Evangelical Free Church. Kay ikaw Ginoong Dios magdasig kanila. Bisan sa pamilya Ginoo, Palabrika family sa Barangay 5, pamilya dito mga Palabrika family sila Ate Angging, si Dindin, si Mayrin, sila Ksia, si Kitkit, sila si Charis, si Charlene, si Carljan, si Tating, si Charlie, o bisan pa man Lord si Junjun, si Sanaya, si Jiward, o si Sandara. Kung nag-ampo kanila Ginong Diyos, ikaw magapanalangin kanila Ginoo. Ilan ni Imon, ilan ni Shuchit, o tanan pa Ginoo nga mga sakop sa pamilya ni Ate Anggi. Kung nag-ampo Lord, bisan pa man sa ilan ni Nanan, ilan ni Marilo, ilan ni Leisa ni Leonard. Ako nag-ampo, ikaw mag-bless kanila Ginoo. Gamposad ko sa mga ilan ni Ginny og Tuto Maya, Angel og Janelle, ako nag-ampo sa ila Ginong Diyos, ikaw magdasig kanila. Ikaw magligon sa ilang kinabuhi sa pagpangalagad. Kang Maita, Samantha, og si Sabrina, og si Sammy Lord, ikaw mag-bless sa ilang kinabuhi. Kusag nag-ampo Lord, bisan pa man ilan ni Gina Lord, nag-ampo ko. Si Gina, liguna sila Ginoong Diyos, ang ilang loyalty di kanimo og loyalty usab sa kanako isip pastor nila. Ilan ni Undoy Lord og ni Shaira og ni Chantal. Kung nag-ampog na ikaw magpadayon sa pag-bless kanila Ginoo.
Nagampusad ko sa ila ni Marjeline ug ni James ug ni RB, ikaw mag-bless kanila Ginoo. Padayon sa pag-uban kanila. Usab nagampo ila ni Kuan Lord bisan pa man sa ila ni Ikik, ni Kathleen, ni Jared, ikaw mag-bless kanila Ginoo. Sa tibuok pamilya ug labaw sa tanan sa akong prayer request Ginoo sa pag umabot nga pagpanganak ni Aiding Lord. Kung nagampo nga ikaw magapahiluna Ginoo, maghatag og maayong result ni atong swab test nga negative Ginoo. Nagampo ko ni anak Lord ug ako nagampo sab sa pagpahiluna nimo ugma Ginoo sa plaster namo Ginoo dito aron Ginoong Dios sa pitsa 12 maghumo ng pag-opera Ginoo sa cesarean. Ako nagampo Lord nga ikaw Ginoong Dios magauban ka namo Lord. Si Aiding Lord tagaig may panglawas, ang bata Lord may panglawas ug kanako usab Lord kanamong tanan nga ikaw Ginoong Dios makig-uban ka namong tanan sa tanan mga kalampusan kadaugan. Akong gitugyan kanimo kining tanan Ginoo. Nang ampusad ko kang Ikik sa iyang maabot nga pagpanganak usab, i-bless nimo siya. Ako nagampo bisan pa man kang sa iyang pamilya nga imo siyang dasigon ligunon si Jared, si Kathleen. Ikaw Lord nagapanalangin kanila. Kay sila Ginoo kusog kabasog sa lawas. Ilikay sila sa mga balatian o panalangin sila sa kanunay Ginoo. Ako nagampo usab sa akong Ginoo kaugalingon kinabuhi sa ministry din San Francisco nga ikaw maguban sa among pamilya, ikaw magpakusog ni ining maong bulaton nga imo nga kami o ako imong gidestino ni ining dapita Lord. Kung nagampo nga ang imong gahom mao Ginoo'y magpatigbabaw, ang Ginoo mo'y magauban, ang Ginoo ikaw nga Ginoo mao'y magapamuhat dinhing dapita ugad. Ug akong gitugyan kanimo kining tanan na mong pag-ampo. I-bless nimo kato mga katawhan nga mga simbahan nga tuwa sa Japan, tuwa sa Amerika, tuwa sa Hong Kong, ug sa tanan pa Ginoong Dios nga lugar nga naa karon mga Pilipino nga nagasimba diha kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat Ginoo, ako nagampo nga ikaw maguban ka namong tanan. Salamat Ginoo sa katubagan sa mga pag-ampo ug kining tanan akong pag-ampo kanimo Ginoong Dios kinatugyan ako gisalig ang tanan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Maayong gabi ug God bless us all.